Jina la Yesu, nasimama tena kwenye madhabahu ya wapakaliwa mafuta. Ninakushukuru Mungu kwa hii neema na kibali ambayo umenipatia kwa jioni ya leo. Ijapokuwa madhaifu ya mwili, lakini nina imani Baba utaniwezesha. Nina imani Roho Mtakatifu ataniongoza kadiri atakavyo. Naomba Baba unene ndani mwangu na mafundisho ambayo nitatoa Baba ipate kibali mbele ya watoto wako. Na yote ambayo atasikia mafundisho haya Baba uende kufungua masikio ya ndani. Mafundisho yaende kuzama ndani mwao kama vile nanga izamavyo baharini. Yaende kufanya kitu ndani ya ndoa zao. Yaende kubadilisha mwenendo na tabia ndani ya ndoa. Ninajua Baba hautanyamaza kimya kupitia hii mafundisho. Tunahitaji ushuhuda. Kupitia hii mafundisho Baba unene ndani ya mioyo ya watoto wako. Na mimi ambao nimesimama kwenye hii madhabahu Baba uwe pamoja nami. Uninoe kitafauti, unitumie kitafauti. Najua Baba utaniongoza na utanena ndani mwangu. Kwa uwezo wako Mungu na jina lako tunaomba hivi, amen. Samueli wa kwanza 25 mstari wa 3 wa kwanza mpaka 3. Kisha tutaruka ku 23 mpaka 25 tusikie na tuambia nini pale. Tunasoma katika jina la Yesu. Naye Samueli alikufa. Israeli wote wakajikusanya, wakamlilia, wakamzika nyumbani mwake kwa Rama. Daudi akaondoka, akashuka kwa jangwa la Parani 2. Na kulikuwa mtu mmoja kwa Maoni aliyekuwa na mali kwa Karmeli. Mtu yule alikuwa mkubwa sana, naye alikuwa na kondoo 3,000 na mbuzi 1,000. Naye alikuwa akikatia manyoya ya kondoo zake kwa Karmeli 3. Na jina la mtu huyu lilikuwa Nabali, na jina la mke wake Abigaili. Na mwanamke alikuwa mwenye akili njema na uso mzuri, lakini mwanamume alikuwa hana adabu, tena muovu katika matendo yake, naye alikuwa wa nyumba ya Kalebu. Tunaruka ku 23 inasema hivi. Na wakati Abigaili alipoona Daudi, akafanya mbio, akashuka kwa punda, akaanguka kifudifudi mbele ya Daudi, akajiinama kwa udongo. 24 akaanguka kwa miguu yake, akasema, juu yangu Bwana wangu, uovu uwe juu yangu. Na ruhusu kijakazi wako kusema kwa masikio yako, ninakuomba nasikia maneno ya kijakazi wako. 25 Bwana wangu, usiangalie mtu huyu wa Biliali hata Nabali nikaomba, maana yeye ni sawasawa na jina lake. Nabali ni jina lake, na upumbafu ni pamoja naye. Lakini mimi kijakazi wako sikuona vijana wa Bwana wangu ambao uliwatuma. Amen. Mweli. Na hii somo inatuambia kama namna ya kuishi na mwanamume mgumu au mwanamke mgumu. Donc tabia mbaya, moyo mgumu, bile vyote. Ni hapa tunasikia kama Samueli alikuwa mwamuzi katika Israeli na ni mtoto wa ahadi kwa Ana. Wakati aliona tumbo yake haiko ya kuzaa, aliomba afanye maombi kwa kulia na kwa kulia. Ana alifanya maombi yenye faida. Najua kama kila mtu anaombaka. Hapa tunasikia namna gani Ana alikuwa. Ana alikuwa ni mwanamke mwenye, alikuwa ni mwanamke wa kupenda kufanya nini? Kuomba. Yeye aliona vile tumbo yake haizai, akaona mimi sitaikala hivi. Nifanye maombi nione Mungu atanijibia nini. Lakini uko nakutana ba mama ya leo
azale, asizale, akuwe siwe nini, haye hangaike na habari za maombi. Kukua vinyo vinamshinda mu nyumba yake, abiweze asibiweze, hana habari na maombi. Kusema unaweza kuwa mwanamke wa roho, kuwa mwepesi, ujifunze kwanza kukua na jua namna gani unaweza kuwa unaombea shida zenye zinakupata. Na ukisema utakuwa unaacha shida zenye zinakupata uache bila kuziombea, maana ujue kama zile shida zitakulemea. Na ni moyo mgumu njoo yenyewe watu mingi wanafanyaka, maombi kafanya nini? Wangu nijikalie hivi bwana. Hivi mimi sizalake tu make na sizalake tu. Haujue kupitia ile maombi yenye uko unafanya Mungu anaweza kabadilishe nini? Haujue ile maombi yenye uko unafanya Mungu anaweza kuona kiwango gani yenye uko unaliamo. Anaangalia kwanza ulikuya kwake na moyo wenye kuwa wazi. Ulikuya na moyo wenye kutulia, moyo wenye kunyenyekea. Haukufanya moyo kuwa mgumu, haukufanya kiburi. Bile vyote ndio biko binatuma batu biko banashindwa kujibiliwa. Juu ya nini? Kuishi maisha unafanya kuwa moyo wako kuwa mgumu. Hata bwana yako akukosee, wewe ujishushe juu njo mwanamke, unaweza unamlomba msamaha. Banasemaka bia kuisha mbio ni kukata kabutula. Kukata kabutula c'est-à-dire quoi? Lomba msamaha juu yenyewe vilikuwa biishe mbio. Usifanye moyo kuwa mgumu. Ana hakufanya moyo wake kuwa mgumu mbele ya Mungu, na ndiyo maana Mungu alimkubali kwa maombi yake. Na wewe mama mwenjangu mwenye uko unanifuata sai, unifuate kabisa kwa faida yako. Ana ilimubidi siku moja ajitenge, aingie hekaluni, afanye maombi ya kiapo. Aliona kama ile maombi yenyewe aliombaka mbele haikufanya kazi, akasema hapana. Ngoja nijitenge kwanza, niende hekaluni, nijifunge mule, nifanye maombi ya kiapo na kutia naziri. Naziri natufunguliaka vya mingi kama unaitii. Kiapo ukiapa mie Mungu kinipatia mtoto, Mungu ndakutolea hivi, Mungu ndakufanyizia hivi. Bile vyote ni viapo na unatia naziri. Baba, huyu mtoto wangu kinipatia kabisa, ndakutolea haya, atakuwa mtumishi wako. Unatia kiapo na unatia naziri. Mungu ndo anafanya nini? Sinyatire pa. Lakini sie ba mama hatujuake kama bilapo navyo Mungu anakuwaka na bikonte yako. Hatujue kama naziri nazo Mungu anakuwaka na zikonte yako. Mie Mungu kinipatia bwana, si yue ndakupatiaka nini baba, ndatoa kitu fulani, ndafanya hivi. Siku naolewa unasahabu. Mungu nana kuangalia nasema kweli mie njo mwenye ulitilia kiapo na ukatia naziri, kisha mimi nakupatia ndoa, mimi nakupatia binyo ulikuwa unatafuta, kisha unashindwa mimi kunitimizia vyangu. Nafunga buzazi. Juu Mungu abamdanganyake, Mungu anafunga kwanza buzazi. We ule sasa ikala suisha fika mu nyumba, ikala sasa era tukule hivi, sheri twende hivi, turudie hivi. Uko nasabu kama siku zinaenda na hazita kuchunga na miaka kwa nazogea. Unasabu kama ulitiaka naziri kwa Mungu, ukasabu kama ulitiana kilapo kwa Mungu. Mungu nana tilia muhuri pale. Anabakia seko anakuangalia. Wende tu pite na urudie, mwezi pa, mwaka inaanguka, papa na kwa mnyumba, mama biku mbone iko sawa vile vitu kule habiko sawa. Papa chunga tu sheri wangu, vitakuwa tu bien. Unasahabu kama uliwekaka naziri kwa Mungu. Unafanya sasa moyo kuwa mgumu. Weye mama, hapana kufanyaka moyo wako kuwa mgumu. Ana hakufanya moyo kuwa mgumu. Manake alijitowaka mbele ya Mungu na kajiacha wazi mbele ya Mungu, na naziri yenyewe alitowaka na nini yenyewe alitiaka pale. Bwana, ilifale maombi yake kuwe ni maombi yenye kuwa na faida. Kwa kukuwa na faida atimize kwanza vile yenyewe aliambia Mungu. Mungu akamutimizia, kisha naye akatimizia Mungu. Uko nakutana vitu mbili vyenyewe vilikuwa pale. Yeye Mungu amtimizie kupitia maombi yake. Mungu akasema atangwa ni mpime huyu mtu. Mungu naka mtimizia, akampa huyu Samueli.
Ngwa sasa ni muangalie. Mungu nakabakia na muangalia, Mungu akamtia kwa jicho. Ngwa sasa niangalie kama na mie atanitimizia kile kenyo alitiaka kwangu kama vile naziri na kiapo. Naziri na kiapo njo vitu mbili analitiaka mbele ya Mungu. Na we mama sasa nyoko na dunda mumwako, Mungu huyu mtoto wangu, ndakutoleaka naye, atakuwa mtumishi wako, atakuwa na kuimbia, siweni na nini. Mungu na sikuwa anatia jicho pale kwa ile kiapo yenyo lilapaka unatia naziri. Unatia kiapo na ifo utie na naziri. Utimize vile vyote vinyo ulimwambia Mungu. Ba mama, tusikuwe tunasahabu. Analitimizaka na ndio maana Mungu akasema ngwani mupatie. Mungu akaangalia moyo wake, akamchunguza kwa ndani, akaangalia huyu hana moyo mgumu. Mungu akaachilia akamupatia. Na we mama mwenjangu mwenye tuko tunasikia mafundisho saa hii, uisikilize vizuri. Tukumbuke kwenye tunaendaka tunakosea Mungu kwa kufanya moyo mgumu. Mungu ataishi na wewe namna gani kwa kufanya moyo wako kuwa mgumu? Unapenda Mungu akubariki, unapenda Mungu akutendee vyote vinyoko unatafuta, noko unafanya moyo kuwa mgumu. Unasabu kama tunatiaka manaziri na bilapo byenye tutamitimizia Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Naziri akasema, kama Bwana Mungu utanipa mtoto mwanamume, nitakutolea naye sadaka. Nitakutolea naye sadaka. Kwa sababu Eli alikuwa ameshazeeka, macho haioni tena, akakuwa kipofu. Akasema sherti mtoto mwenye ndazala nimutolee Mungu sadaka, ndio mwenye ataramplace Eli. Si ndio mwenye atakuwa kuhani pahali pa nani pa Eli? Na njoo kwa maana Mungu alikuwa anasikiliza maombi ya Ana. Akasikiliza maombi ya Ana, si alilapa na kaweka nini naziri. Mungu nase hapa sasa. Na nilikuwa mubezwe, Mungu na alikuwa mubezwe ya mtu mwenye ataramplace ule kuhani. Mimi napata mwenye ataramplace kuhani. Mama alishatoa naziri na mimi acha nimupe mimba. Mungu akaruhusu mimba. Amuchunge sasa kuzala kwake, aone sasa. Na siye kama vile wanadamu, na siye kama vile wanandoa, tunampatiaka Mungu ahadi gani? Kila mtu aenda na kumbuka, unapatiaka Mungu ahadi gani? Unapatiaka Mungu naziri gani? Eske unatimizaka? Purke Mungu na wakufungulie milango ya baraka, purke Mungu na akuonekanie, eske unatimizaka? Tujiulize mie na weye benyo tuko tunafate mafundisho, tujiulize kama eske tunatimiziaka Mungu. Ana alizala, si Mungu alimusikiliaka maombi yake? Mungu naye akampatia, anachunga sasa Ana azae. Pale njo kwenye shida ilikuwa. Tusiwe na mioyo migumu mbele ya Mungu. Mungu naye sasa kaangalia Ana, kwa sababu alikuwa alimchunguza, akasikia maombi, akasikia kuomboleza kwake, akasema ngwani mupatie tu na mie nimchungie pale. Difetike Mungu na alikuwa mubezwe, akamchungia tu pale, akampatia ujauzito. Ana alipojifungua sasa, Mungu akaangalia sasa. Ana kakamata nini? Akamtolea sadaka huyu Samueli. Akamwambia, baba, ile ahadi yenyo niliaganaka na weye njoo hii sasa. Kwa sababu Ana hangifanyaka moyo mgumu wakati yenyo ilikuwa ni patano yenyo alitiaka mbele ya Mungu. Hangewezaka tena fanya moyo mgumu. Ni naziri yenyo alitoaka, akatoa na kiapo. Akatoa nini? Akatoa sasa mtoto. Akamtolea Mungu mtoto. Njoo alikuwa alisha itolea nani naziri na kailapia yako. Na njoo mwandishi wa kitabu hiki ambacho tuko tunasoma, Samueli njoo mwenye alikuwa mtoto wa Ana, na Mungu akamtolea nani? Akamtolea Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa na bezo ya ramplasa wa Eli, kwa sababu Eli alikuwa tayari amepofuka macho. Mungu akasema ngwani mupatie Ana, si analia, anatia kiapo kwangu, anasema baba, nikizalo mtoto wangu nitakutolea naye. Mungu na akatimiza maombi ya Ana. Tuache kuwa na mioyo migumu.
Katika ndoa zetu tuko tunafanya mioyo kuwa migumu. We ule mbele ya bwanako haupendake usikie bwana aseme. Ulishakuwa makali. Olojishushe, uache moyo wako kuwa huru mbele ya bwanako, mwambie papa, unisamee kama nilikosa. We ule unakuwa mkali. Unafanya moyo mgumu. Hata wewe ndio ulimkosea, hauwezi sema ngoja nifungule roho vrema, nilikosea bwanangu, ngoja nipige magoti nilombe msamaha. Neno msamaha haikwaki ya kila mtu. Mioyo migumu, tunafanya mioyo migumu. Mioyo migumu inatuma hata bamoya abiko wanafanyikiwa. Huko nakutana watu wanakuwa nyumba, kila mtu kivyake kule. Wenjo likosa, wenjo lifanya siyo bya mubaya mu nyumba, lakini unapenda bwanako njoo yake kulombe msamaha. Wewe bwana na wewe hauwezi sema bibi yangu mimi ndio nilimkosea. Bibi yangu alinikamata mu infraction fulani, bibi yangu alisikia habari fulani na ile habari ni ya kweli, lakini unafanya moyo kuwa mgumu. Nilisikia demande ya bibi yangu, aliniambia alikuwa anaongea juu ya nguo fulani, na unafanya moyo kuwa mgumu. Hautajiacha huru na huru ikuweke kweli. Hakuna hata, hauwezi hata jua vile vyote. Bwana Yesu atusaidie sana. Katika somo yetu tusikilizane vizuri. Falme mbili, kwa Daudi na kwa Nabali. Ilikuwa wakati mfalme Daudi, watumishi wake akawatuma porini kukata manyoya ya kondoo. Nabali naye na watumishi wake nao wakakutana porini. Nao walienda kukata nini? Manyoya ya kondoo porini. Ilibidi wakati watumishi wa Daudi walikutana na watumishi wa Nabali, wote walikutana huko. Bakwa Daudi walienda kukata manyoya ya kondoo, na watumishi wa Nabali nao walienda kukata manyoya ya kondoo. Watumishi wa Nabali walikuwa katika matatizo, lakini watumishi wa Daudi waliona hawawezi kuacha katika matatizo, na wote walikutanana mpori. Ilibidi wawe msaada kwao. Watumishi wa Daudi wakakuwa msaada kwa watumishi wa Nabali, na ilikuwa ni falme mbili tofauti. Wakaona tutacha wenzetu mshida, hatutafanya moyo kuwa mgumu, ngoja tuwasaidie tu. Bakafanya nini? Bakawasaidia, bakawatosha mwa ile shida, bakawaponesha na shida yenyewe ilikuwa iliwakuta. Hawakupata tena tatizo. Sasa wewe mwenye uko unajikuta bwana uko mnyumba na bibi yako, hamusikilizanake, kila mtu anafanyaka moyo mgumu mubyake. Mimi sitamwambia salary yangu kap zenye ndakuwa nampatia na njozi ile. Bibi yako naye ngambo yake kwenye iko, na mimi sitakuwa namwambia kama nenda mwaveke. Ndakuwa nenda mwaveke yangu, sitamwambiaka. Sana nifuchika franga yake, na mimi ndakuwa nenda mwaveke, sitamwambiaka. Munyumba mnakuwa nini? Mnaonekana mambo ya utata, bibi na bwana, falme mbili zinakuwa munyumba. Daudi na Nabali. Kufanya mioyo kuwa migumu. Sasa mkiendelea kwa mnafanya mioyo migumu, wakati yenyewe wanatufundisha namna ya kuishi, we mama wanakufundisha kuishi na mwanaume mwenye kuwa na moyo mgumu, unaweza kuishi naye namna gani? Na wewe bwana ukikuwa na mwanamke mwenye anakuwa na moyo mgumu, hasemake kafranga kake kwenye kiko, hasemake siri yake ya ndani. Na wakati yenyewe tunakuwa na mafundisho tuliwahi kufundisha tukasema kama wewe bwana usifanye moyo kuwa mgumu, kuwe wazi mbele ya bibi yako. Ule bibi yako njoo mshauri wako. Na wewe bibi usikuwe mgumu mu mambo yako, huyu bwana njoo mshauri. Juu wale washauri wenyewe mtenda kutafuta kule nje, batababomolea ndoa, habatabasaidia kitu. Sasa abatumishi ya Daudi bangi achaka batumishi ya Nabali mushida, sinangi kwaka mubaya. Hatujue nini Mungu njoo angefanyaka kwa ajili ya batumishi ya Daudi, au hatujue nini yenyo Mungu angewezaka kufanya kwa ile falme yote ya Daudi. Lakini wakati yenyewe tuko tunafanya mioyo kuwa migumu, hatupendi kusameana, tunafunga. We bibi sitaki,
Vyangu ni vyangu na vyake ni vyake. Bwana na anaendaka kukazi, kake anavinda. Bwana naendaka kwabo, banaongea byabo kule, binaishia kule kule. Hakuna kukia munyumba, unakutana kila mtu iko mu byake munyumba. Unakutana tu bibi anatosha nguo, wewe bwana uhegisi bibi anauza nguo. Bwana na bibi naona kutana bwana alifanya projet fulani au yele projet ilipangiwaka siku gani. Kufanya mioyo kuwa migumu. Tujifunze. Ana angefanyaka moyo wake kuwa mgumu mbele ya Mungu, hangezalaka. Lakini Ana akajifungula mbele ya Mungu, akatia naziri mbele ya Mungu, akatia kilapo mbele ya Mungu, na Mungu akamfungulia akazala. Nyo muko mubunyumba, nyie benyo mnayua tuliowana bibi na bwana, tunakuwa kitu kimoja. Wakati yenye mko mnatiliana roho inakuwa sawa vile chuma njo balitiamu roho. Sitamwambia vyangu, afanye vyake kule na mimi nifanye vyangu. Lakini wakati yenye mlioana, wakati yenye mliagana mbele ya Mungu, hamkusemaka vile kwa shida na raha. Sasa kenyo kiko hapa, tujifunze namna ya kuishi na bwana mwenye unayua ni mgumu au bibi mwenyeko mgumu. Weye bwana, namna gani utaishi na bibi yako kama unaya kama bibi yangu anakuwa na roho nguvu, bibi yangu kumutosha mo habari bibi yangu kumutosha mo habari ya franga bibi anakuwa kama mgumu. Ifo kujua sasa namna gani unaweza kuishi naye, strategy gani yenye unaweza kuishi naye. Pale ni kukua nini? Kama unaona bibi yako iko na roho nguvu, unapashwa yua eske hivi vitu haiko minjo nilivileta munyumba. Ngwa sasa mimi nianze kwa namuonesha vyangu. Unajifungula wewe bwana, unajiacha wazi. Unakuwa unamwambia bibi yangu mimi napokea salary fulani. Bwanangu na mimi nafanyaka kaveke kangu, mimi nakuwa na kamfuko kangu. Babangu mie nilipita kwetu bali nipatia $10. Nikaona sitemaliza mimi peke. Unajiacha huru. Ukienda unajifunga kuna jifungia kwa mavitu muroho, utakufa mapema. Jiache huru. Jua namna gani utaishi na bwanako hata kama anakuwaka mgumu. Ipo siku atafungula roho. Na roho itakuwa wazi, ataanza kuwa anakuambia vyake. Weye bwana, ukiona bibi yako ase mama hauwezi jua kwenye anawekaka. Huyu mama hauwezi jua hata habari mwenye anawekaka muro. Unakutana tu bibi anakuwa nyumba, anakuya chakula anatia kumeza, lakini kenyo kinakuwa muro ya ule bibi hautakijuaka. Sasa bwana kisha kwa nasikia vile nje bitakuwa mule munyumba. Ya lazima ni kujua kama weye bibi unapaswa kujiacha wazi mbele ya bwanako purke naye afungule roho. Wakati yenyewe mnafungiana roho munyumba, hakuna kitu kenyo kinaweza kuendeka mwele bunyumba. Hakuna kitu kenyo kinaweza kuendeka. Wakati yenyewe maandiko yako natuonesha namna gani Ana alijiweka wazi mbele ya Mungu, na vile vile benyo aliagana kwa Mungu na ndio benyo alifanyaka. Weye bwana uko tu munyumba, no, ifo hii mwezi tunauza parcele fulani, ifo hii mwezi tuuze kitu kifulani. Uko nasema vitu vyenye hautatimiza. Safranga zinafika kumkono, moyo mgumu kama wa Farao. Unafunga saa mwenye hauyapokeaka hata. Na japo lishaka pokea, franga zilishaenda sijue mu vitu gani. Hautambia bibi yako bwana nilipokea. Au kumwambia tu bibi ase bwana tulipokea franga lakini nilifaa hivi, lakini uko tu unafunga unakuwa unatosha tu 5,000 mwende muuze kifulani, 10,000 muuze bunga, wewe peke unakuwa unapana franga za rasio. Wakati yenyewe unaweza kuambia bibi yangu nilipata $500. Kamata hii desa ufanye kwanza ka provision weka munyumba. Hii 300 ingine ukamata hii $100 onde lipia watoto kwa masomo, desa tunaweka. Na franga zinaenda vile. Na mnajiacha huru mu mambo yenu yote. Ule bibi yako njoo kwa mshauri wako. Ukijiacha wazi, ule bibi natafunguka na mtaona fuaye yenu itakuwa ni fuaye ya raha. Hakutakuwaka hata vurugeni mwa munyumba. Namna ya kujua kuishi na mwanaume mgumu na namna ya kuishi na mwanamke mgumu ndio somo yetu ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati walirudi watumishi wa Nabali
Wakamwambia, tulipata shida kule mpori, lakini waliokuwa msaada kwetu ni watumishi wa Daudi. Akasema kweli. Akabaki kimya. Ukisoma maandiko hapa utasikia bale watu wawili kulikuwa nini. Akabakia kimya, akaishiwa. Akasema kweli, batumishi ya Daudi ndio wanaweza kunisaidia hivi. Akaishiwa. Ye mwenyewe akaona kweli kama ifo kukua huru mbele ya mwingine. Haifai kujifunga mbele ya mwingine, ifo kukua huru. Juu ukisha jifunga na mwenyange kusaidia hata kusaidia juu hayue vyako bila kuwaka hae. Hata kumajirani unakuwa tu mwelu pango. Mimi sipendake wale. Wewe ule unajifungia tu mwelu pango na utapata shida na hautapataka wa kukusaidia. Juu ya nini? Unajifanyaka mgumu. Moyo wako unakuaga mgumu, haupendake kuzogelea wengine. Wakati ya shida ni kujifunga tu mlupango wako, hautazogelea wengine wakati ya shida. Sasa wewe sio unapata shida kwa ile moyo mgumu yenye uko nayo, nani mwenye atakuzogelea? Nani mwenye atakuzogelea? Ni wewe na bibi yako na watoto tu muli. Weye mama, bakuite mubikundi ya benzako hautapenda. Ni mumu wako tu juu ulishakaona nishaeneza kila kitu. Moyo mgumu. Mwanamuke ni kuzogelea wengine. Kwenye unayua kama hapa kuko faida, kwenye unayua kama panda tosha mashauri ya mzuri. Mukaritia usalimianake, moyo mgumu tu kujiwazia, kuvimbana, hausalimiake watu. Ukitoka kukanisa na kuruko naenda, hautasalimia wenzenu, kujifanya moyo mgumu. Unaweza kuko mgrupe na wenzako, lakini unayua kama kuko mtu mwenye anakuwa na roho nguvu mule, kuko mwenye mnaweza muambia na nafanya tu moyo mgumu, anakaza tu. Lakini mkikuwa na strategy yenye mnaweza kumuingilia amo, atana kuwaka mgumu wae. Kama mlimuendea kwa upole na unyenyekevu, atafunguka tu. Na mnyumba ni vile vile. Unaweza kuwa na watoto lakini unaona mtoto wangu fulana na kuwa hivi huyu. Lakini we mzazi hawezi kosa strategy yenye utaingilia mo mtoto na moyo itakuwa wazi na utasikia anaanza kuwa anakuambia vyake. Kuko mtoto mwenye ambie mzazi habari yake. Juu ya nini? Anaangalia mama nikishamwambia vyangu tena ananitangaza nje. Juu unakutana kwa wazazi wengine nabo. Ukisha muexpose probleme yako we mzazi. We mtoto naambia mama mimi niko na probleme fulani. Yenjo sasa anakuwa mkulalamika. Ole mtoto sasa yajifungule, mtoto anajifunga moyo mgumu. Tusingelikuwa watu wakuwa na moyo mgumu. Tuwe wazi. Na wakati unatoa naziri ndani ya kanisa, wakati unafanya kiapo na Mungu, timiza. Uangalie nini Mungu atakutendea. Kanisani anenda toa naziri. Mie ndatoa naziri ya kumjengea Mungu madhabahu. Mie natoa naziri ya kutoa manjanja 5 kwa hii shantie tuko tunajenga. Mie natoa naziri ya kuzia baimbaji tisi ya kuimba amo. Ni naziri loko natoa. Viapo muko munalapa, muko munafanya viapo mbele ya Mungu. Baba nisikilie huruma baba yangu. Maombi yangu ipate kibali mbele zako Baba. Sami najibiliwa. Mina hapa mbele zako Baba ndafanya bifulani. Tufanye angalisho. Tufanye angalisho. Sa Mungu alisha kukujibia, unakamata roho moyo mgumu. Nitoa yaka $100 kangu mkanisa. Ngoja kwanza niitie pale. Siku mimi namaliza kwa bezwe zangu njoo ndatoa. Na Mungu naye na kuangalia. Hii manjanjangu yenyewe ndatoa. Sina mimi ningitia hata hapa kwa nyumba yangu. Unasabu kama ulitolea Mungu naziri mkanisa. Naziri ziko zinatuma watu wanashindwa kubarikiwa. Naziri ziko zinatuma watu wanashindwa kuendelea. Muko munalapa mbele ya Mungu, munasema Baba ndafanya bifulani, Baba ndafanya bifulani, munashindwa kuendelea. Na mumabu nyumba vile vile.
Mumabunyumba kuna kutana baba anajifungia ku mambo yake, mama naye anajifungia ku mambo yake. Munawaza sasa ile jamii itakuwaje? Batoto mtabafundisha nini? Hakuna avenir ya batoto. Wakati we mama unajifungiaka kubyako, hautapenda bwanako abijue. Shauri kwa nenda kuilomba nje, unasema nikiambia huyu bwana atenda kunitangaza kule nje. Nikiambia huyu bibi atenda kunitangaza kule nje. Unafanya moyo mgumu na unyumba. So liole mwanamke hakuyua kama kwa binyone za mwambia na binywa hawezi mwambia, lakini wakati yenyewe lioa bibi yako liwa kama huyu bibi ni kujiacha wazi kwake. So ulikuwa unamchumbia, so ulikuwa unajiacha wazi. Na wewe bibi sababu anakuwa anakuchumbia, so ulikuwa unajiacha wazi. So nafika mnyumba unakuwa kila mtu kubyake. Tujiangalie, tujue namna gani tutatembea katika couple zetu. Tusikuwe tunafanya mioyo migumu. Ukijifungia kwa vitu, kuko siku vitakushinda na vitaleta hasara. Tusifanye mioyo kuwa migumu makuple zetu. Tuwe wazi, we baba kuwa wazi mbele ya bibi yako, na bibi naye kuwe wazi. Na pale Mungu atasimama na Mungu atabasaidia katika kuple yenu. Ndio mnasikia kama wanatuambia kama mwanamke mpumbafu anaweza bomola bunyumba yake. Na wakati mwingine Biblia inatuambiaka kama mtu mpumbafu na ni mpumbafu atabaki kuwa mpumbafu tu. Sio kwa bure. Kuko mtu mwenye anaweza fanya upumbafu yenye tamubomolea bunyumba mpaka unasema hii moya hapana. Mtu mpumbafu na ni mpumbafu tu. Atofanye nini? Kuko mwenye hawezi badilika. Mpumbafu anabomolaka na mwerevu anajengaka. Usikamate upumbafu, uitie mfuaye yako, ile upumbafu yenyewe unajua kama nikimwambia bwanangu hivi habitakuwa mzuri. Kwangu ni jinyamanzi. Nikimwambia bibi yangu hivi habitakuwa mzuri. Ngoja tu ninyamanze. Ile ni upumbafu. Mtu mpumbafu na tabaki tu kwa mpumbafu. Na mwerevu atakuwa tu mwerevu, atajenga na ataendelea katika nyumba yake na atakuwa mfano mahali pote ambapo atapita. Hapa watu wanakuwa berevu, bibi na bwana berevu. Aseme franga yabo ni ya projet tu. Juu ya nini? Hamkufanya moyo mgumu. Bibi alipata hii samfra, bwana anapata samfra, banatia fasi moya na banaendelesha maisha. Mtakuwa mfano kule nje. Lakini kila mtu akijifungia kubyake, walai mimi nabambia ile fuaye haitaendelea. Ile fuaye taribika tu. Utakuwa unakutana bwana anapataka franga hazifanyake kitu. Bibi na anaweza pata quelque chose haitafanya kitu. Juu ya nini? Kila mtu anajifungia kubyake. Lakini wakati yenye mnafungula roho, kila mtu anafungulia mwingine roho, vitu vitaenda sawa. Ni haya machache nilipenda kupartager na mweye magharibi ya leo. Kuishi maisha ya maombi inakuwaka ya lazima sana. Yenye kunafikisha watu mubya vile ni kutojua kama unaweza omba. Haujue kama unaweza tolea Mungu shida yenye uko nayo na Mungu alete solution. Kutoshiriki maombi nje kwa natuma watu banashindwa kujenga. Batu banajifunga kama siyo mizigo gani banajifungia mu maro. Maombi ngali kitu yenye nachaga mtu kuwa huru. Maombi ni kitu moya ya lazima sana. Ukikuwa mtu wa maombi, hakuna kinyo kinaweza kuwa kigumu kwako. Utakuwa unaona tu kila kakitu, papa niliona nikuambie hivi, mama niliona nikuambie hivi. Juu ya nini? Munashiriki maisha ya maombi, munaishi maisha ya maombi. Hakuna kinyo kitakuwa kigumu kwenu kwa sababu Mungu naye iko upande wenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haya machache yabaki kwangu na kwako mjina la Yesu Kristo. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru tena kwa jioni ya leo kwa kunipatia tena nguvu na neema ya kutoa mafundisho machache mbele ya watoto wako.
Uwajalie neema ya kufata ya mafundisho Baba, yaende kufungua mioyo ambayo inaonekana kuwa migumu ndani ya familia zao. Uwapatie neema ya kutembelea mamoja, kuongelea mamoja na kuwa huru, na huru iwaweke kweli. Mafundisho izame ndani mwao kama vile nanga izamavyo baharini. Najua Baba utawasaidia wanapofata mafundisho haya. Iwapatie tena kudevelope maisha upya Baba yangu, mahali ambapo waliona kuwa vigumu Baba uende kuwarahisishia. Kwa utukufu wako Mungu ninaomba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.